rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah mari musen ko hawa rinyani Usman Bokar Jagana ke video da bari minni kudio ga messi mandi o ku soni ko bawni muslimonya Allah dalinga fadhakirina dhikratan fa'ul mu'minin Allah dali gadi wa atiyu Allah gadin ki Allah batu wa atiyu rasul wa nafarin batu wa uli lamri minkum surubin wa kanan ko oni batu kanan ko be Allah gadi sigando da wala wala sigando da kun kanan ko ni kuy koni jamanu khirisu be nu ba ga jamani ke di reference wala ga jamanu o karanu o gani batu awaqu alhamdulillah rabbil alamin Allah dalike o gara sabatindi kun ngawli lamru nu ida manu ko no de lenki igara to dangani onon tangay muri ki ba yato igara amurui imauti mendi ida wutu tuano docteur khuru be nuga coronavirus ke khibarentu wa kun qati igara kubi kono dangani awaqu yada Allah dalike ya sabatindi bal Allah dalike ghaiba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fasalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun qala tuwanu intrinu kubi gagantatu kuntu anu to da manu ito gana ibaka itigana ke wati gana mundo ga kisina una mabuku yumya o kanundi walla o galante wasini baka o gana ibaka una o kitunga kiti jindu sabune o gana sage ga kadi won kiti jindu sabune o gana de bendi o ga daga nukusu ona drogoto ona metra togodu surunnaga alla ga o kisini kengana dangi hobi ngamun ga kapay asuwatu qasimandi ndenyantan namunda ona olemu kubenuga umahoni tanga mosil bad lemnuku hayande wateki ga tende taka bi sagondini qayina ngabaji ambana itatunga i famille ngakwa ewa ona hakilinto wakati qisu benu sinunga dangi tanyere sinedi ba ukunga wateki jibinyani tukunga wala surube watiduma tungiya ona kunga tanga woni korosi inshallah ewa kiani tan hakilen qande nyantanuga medi man inshallah tinu nugudun kullahu ewa oni muslimo nyona daw qagabundi do nyang katta bartini sirido ho na inshallah ona astaghfirullah ngabundi ona la hawla wala quwwata illa billahi al-azim azim ona kin qagabundi hada wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah arnutanga aywa Kumbi TV ari kataya ko wakati su Kumbi TV garne kataya mogobe khagana ni tumendo tampien no su khado Kumbi TV ga dome wakati li ke wate be bange sasa igatini coronavirus afi fananga ke be onat mula a condition intu ni tumula nya sune njinga kulene sune ngabaka trigiso toriye ku jing sampesere su adan kita suni mogo korondur goto suni mogo na khempe ambana suni atora na makinya sere trigiso ne kem mogo bani sampene toriye ne kem mogo bani kana khalaqun suturi kana qanugun suturi kana lato baksroko chikena wasi sampenia kana kha meswar ni mutu meswara ganta magno ko bannan kiteke gumunde kundu pour na wasi jambani sere attaque man safana fay fillan ngene kebe Kumbi TV ga kono kada kenni yakite Allah trigisone essentiel no ana mel mereke metro keno ana mel mereke noqtana sugeni jaman no kunya gana mel mereke an qadan kitu kunara na mekem mereke ga tankite wala nkite nakati adan ka kita yerani Kumbi TV gati khana durkhoto kitu wankiyeke wakati su haraga mnya lere su 30 minutes su anna gira nankitu ngankiti sabune be ga kono kada ken sabu likidinya kana warsavelindo binegrando alcool khani kaf labe fini kana kakitu ko wangi kana wasi ikhaw corona khajibo wala qadr ko khani sur migankawa ban wateke aywa akat dallana fo khaynya no nankot fo kawanti aywa duna tuwano ndo serser nindo docteur khoro ndo scientifique nindo tunkanyi ko khoro isu gamutu kia sire suga da na durkota na tagambate anna tagambate khorna me kunyiti wojoni kudo telefoniku banu qajinti nyimi allan taqtilla kunyi
oui misi dun taxe ki ande sigi télévision kumbi tv gati ilanta taxunu xagama taxu ilanta saqa xagama soxu xayani kumbi tv naxa kuña lolo xagara xa falle fay jomu ada jomunteyne kumbi tv wono aw nongo xada bana xayani kumbi tv naxa kuña wakati li finu kusu demin finu kusu finu kubo digi demoni suwarak fina kumbi tv ga kebe mulla wakati nalli oga taxunu oga masala nanto watte ke risine ona taxuna laxami alla ganna ken kota koyo jomdo xeri oda xa sukkuñi télévision kumbi tv. Assalamu alaikum. Mare musoninko ado soninkan kamugano o besu kunyuni ti tokhondu jamu Nkéani Ali Bachili ngabak DBB igati ni Tiabou dans le département de Bakel Gadiaga. Donc ngawuni en région parisienne. Donc ngogol nyanga comme spécialiste dans la gestion des collectivités territoriales. Donc Kumbi TV ori lenkia ti ona masla ti watte kebe ga duna su toro watte be ga duna su lesama igati ni coronavirus covid-19. Donc o digame ke lenki atangana kato mare musoni konya oga kebe ko khodanga mais khakale faraxe nyantan et les pouvoirs publics et de mesures ninkinoy itu on a respecté kenyan tigi ogana respecté agana giral lasu watte ke on gajanga on a fanka kuna mane ti ona taxu o kani ona maxa dunya tordun khota iti onon taxo kani onon taxo kani kenyan wateke ayan nasakhandini iti ona maxo kitu kinu me ogana me kuñini iti ona maxa bisuni ndebri medanga ona maxa kaleni ndebri medanga parce que wateke kebe ga kini sere ani waga sefene kebe ga bako raqe ado kebe ga bako nokhune kenyan kat wateke kini sere e ke watte agana laga comme que lenki yitente aga kat sere jarana donc oyan kat du tangana ken diga ma ma oga kongo danga oga kongo mare musoni kon danga Kumbi TV donc xana ñampando ma xa ona ñagandi alla ganna kay watte nasaxi alla ganno tanga donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odo xam mama odo xa tiga assalamu alaikum mare musoni ko assalamu alaikum kiaminata bunyani nga ñaga da manchu kunyini soni kenga dona la ulonga kunyini silami nga dona la ulonga kunyini nga Kumbi TV jaman kunyini nga pesi jaman kunyini bogu mana niya oga keduna bedi sasa oga li hala kebedi watebe to ngani coronavirus itombo gona me hakilan ko indi wateke adoka nundi bawni watebe gada duna suwara medi watebe gadoro kasonga holla qiso kontentoi on qawatunu nanti batrampihe igaton to ko kanundi mana tanantai wateke ganta sakin mo gombeni ona dudo goto on to ko kanundi serebe ra gantanya na bakke halle bakke nyana hinu dantanto akama isa hantonga ki attestation de déplacement kama angana ibaka ando attestation kembogo anna rempli anna to ronchaha anchare dati anga wini no gombe ali hala bega sikanga baka ali halu karagibani ande anganta kundi Allah tabaka angana kahiti rempli anna signé andanda gadu dubatenga awa bugu tasu kahiti kurumbani ahiti na ntanda kahiti ndabari sugubanga anga bakebe sudabarni anna sudabari tai ai bugu tasu anna kahiti bani adbar kenga na girnongani alla kanta sirno bakem palle ando surubinu ga menyini anna dudoto anna birangarandi kama nunaga mana tanata kenga wateke kanta sankimo mo parce que wateke sankimo ogane se hene me dangani la ganjilla tengene kapalle manga mautu tai yalla ganja hanya na masiboma akati kiteyo akati yariyo arola qedi awasasa ke masibo ke hanya na kundune serga beru wateke siki
on tatu nanti watuntone awasanki mo ke hanyana kundunye oro kitunki ni me sanki mo ke hanyana kundunye kini gatona bere wala menera kini 1 mètre angana ibaka anan kitunyanki ti sabune mak ou bien wala igara solution kebeko anan kitunyanki tay angana aro anga ho hana benyana kina nan kitunyanki tay kauna to munko meda ngani asunto rikandi una Allah nyaga uma oni dabari ma Allah no kisi parce que okuga France no rondi Allah da hinu no ndo kama bauni haranga golinia jamane mpanka manunti iwantu gadanga yautu to kandi kube nuga hale ojo tinto impa ikunya dangani bauni kunga mabuko iranta hokita hari kunyi mebe gani karanko hari kunyi mebe gani agana bugo agana habugo mkonto agana jindo sabuni nkenke adani islami nken kallenye ni jinga kuna sabuni nka huduma ha ono kitunya kiyata ona berang ramena ona dudo goto kenga sange he watebe gana duna susigindi ona tunanti batrambi he ha kaleni to munye ka ona Allah nyaga ago kisi ni mohombe Allah nyaga umpalle o imenu na dudema awe mbogo manani kenye arno su kisi arno su tanga arno siluko imeke mpalle ay wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ngaka kunyini rempe ganta kunyinde be sasa ke dunadi wate gwana nonga atogon ni coronavirus waten kinyi mo kara akinyi ma Afriki ibisu na dutanga ke wate ibisu ni kitunya ki urondo kie geli gwanonga ti gel hydraulique anara kitunya ki tikenga letanga rahimbe kagara agana ken dabari agana ken laga yunkindi ke wate na do soronye anno kisi ke wate anno kisi wate bure anna ke wate latundi do dunaswi. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah la kulli fani walhamdulillah la kulli shay. Kumbi TV jama ora khapuni kunyi ndebe fatama gante haro khamare nyigo kyan ne de jawra gana ki fata na ko ykhayna ci ko feti mo de fami ka feti mo yelen kam wakilu ken ka ndara kya Allah ma fi bare taka de nyammo bane fata fanke ngana yille ko nyinde do fanke batanga ma yille tige nanke no kaynya pesa binde in ko la da trick so hanga trick so nyin ko lang kre amoti te ke balaw be ga duna sangu den digo sangu den diya gara sangu den de lemine amuru tenga bana be suma rono du prosi ono du ta baw kamen nan katu kanko monen nan katu kenne fitana on manne ko trinka ndana no xanano ci ko fumanto no mena atru ko to kana xa ko to xayma xata ko xati ngirani ngana fi suga du wakati le mani ani korondru ko to o bugu tasu kambaran no ono kitunga ki ti gel nga walma ko ono kitunga ki ti sabune nga wakati ndambe kesu kitiki ni gebe ko na wara nan to ko nyaati ni meno ko nga wakati ndambe to na kengara yala kafuke ona kengara bawo na gulla to ko mu ko lo mukisi tuwana korondu ko nanti koronta ko tingirani nga bakengu wajiba nga dur ko tan ga fakka ko tan na rodu an lonte abugunte annan kitunga kitu wakati ndambe kesu kiani amurunte nga bana be skop matuma sarano akhini tintalemo kumbi TV jama ko manto no mena ka fini kanana ci duna go mu ko na dalulo fo bagati nintia korondu ko to onodu kosi onodu tanga Allah no Allah ga no kisi Allah ga no tanga amurunte nga bana be skop matuma kado kha akhian do me amudne ni jawra ga ci bana yokundu yani o do me kumbi TV jama harbi Allah ga na qisri kino do silami le mesh ko manto kiani khasama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum soninko khablu kano. Wawdo imam bagandi na kunyine ngarakati soninkara mumuma. Ke watte begadu wasasa igatin coronavirus. Nte digame kono agam dem ko ngini nte digame kono saregantutu. Do imam bagandi ta ona me simmandi nanti ku beni ga watte ke tu dinanto nawtu gel jarandano ado ko beni ga muru ndende barakama. Igadi manani be ko ngodanga o ga xaw dunya na mo xombe o ga xaw fumbe de bono ko mo xaw fumbe de berni ona me simmandi nanti wa alla nyaage mpalle ado duwa oni mpalle ona kunga oni tartibi
bawon ken fo agano ko alhoba mo agan kempene sere nyimme bane angana kita ona duandanga khake coronavirus angru mo yet coronavirus awreni ya corona berme watti ke kiten hadamre membane angana kita anna kinan kapalema anna beran kapalema kengunga ona lato bakme fonne harbisa kumbinyani yugona lato bakme fonne ono kitungoni wangi allo inte ambugunte utilamane su ewa kenange mpalle iga foni bedo mini foni bego mara ga kharkhan chembene ona du krosi kenga udo atay de boru ko wacha kasbani ke ona wurnde menakan ona araitana simma aywa ado kendi megebe aywa kanta goto nambugu onan chimme duma bawni fwani aganani angana daga nokko allegar na soro nonya angara nokko ngoro soro nokko nganas awut so agadan kita andagi le katam korengata ay ko angara bonen po wore nya xoro katam koreng wate begne kha ana sere nya kerni na karofo muto andana daga koren nokko nga amma fatanta kenku nga ona kubeni gatu igir mu ndende ber kubeni ka jarandini igotona nyammo be xorna fayo ona nyakundo bawni ewa kene fo xore duna mum manyana da sukofne kianta na ni digame ke gër sere beni toro xana yam bi maga rakira hanela nkeni jenaba jabiai lenki ngo baka do coronavirus ndigame nyai utitike wateke o debendi awona serum tampindi moko buru kota su serunya wokalla donc owo ibe munduno rabate hana duru roto hana togo na rakitu nyanki hamara rakitu nkini mei hamara tinto mei metri bane na roga do menaga hamara bizinya rado menaga donc hana duru roto hana kunda bari haga wa munda na tiso hana tiso rakitendi kwa kemogodi kati wateke mara wara nokuta na ikandi owo kunya mundu no rabate wateke manya wateke o kinyene siren kharane nenyai agana kinyenonga ado hurtuke awo hanken kutunanga angana kungarita anna tokuna un médecin généraliste nkri anna digamen konada généraliste ki makite anna 15 nkri katuna solution kinanga anna katina dega ken nokui anga maken kitawa anna dega urgence nga directement ou contrôler ndabari résultat ke gana wari on hawana ibe dabari ou kenyana donc kumbi tv téléspectateur nous hana duru roto besuna efforenya kato kinyene ke watei besuna tori kara c'est le sumara bugu urakoni mogobei haga junga na kinyeta kana dega ha kursunun dabari hana dega dogotoro langa donc hana kati na kaiti ke utu hana ha toron sara na information nun lai kati police nguga na ka contrôler awani ni kaiti ke wa maka kenga mpaka makata uwo amandi sakara kama donc besuna duru roto osungiri onake wate gaja na reru kendi ou bien na reru nelendi otatana. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa Kumbi TV wada khakuni wada khakhanta gelli tinto endo lato nga wada sukuni wayduwa nga sudanga wayduwa muru wana wase munguno do wogida nyakhare nga gene sukkene bubu jabira do wogida Ismaila Kamara wana tidanga yido baraje yido soninkaku wana tidanga gachemi wori gada Kumbi TV nya wada nga masala lexe gada Kumbi TV nya wada nga terinkere xe gada Kumbi TV nya wada nga fayndere xe yo nugudun khulla khunyani kata soninkara na mesimandi ala hoba kebe aga yanka okama wala nyagana alla ganna wonya ala khmindano alla ganna afalle sire alla ganna koyoy yo nugudun khulla khu be wogorote fananga ken réseaux sociaux ni ko no wo hakle to goyme fige be ko ngina no nga tunguni fe video nda wojo yo serenka ngana ni fumbere gana na ko anani dalile ngamma
angana foko delile ganta magalla nyana sababu anna sere ganna sankundi sere khasugo sanku agar furga na de bersu ajunu bunanya duna sugo kefime na to kubeni no wattentu wano woni terenga yere keber gana ko wo gouvernement ni ngere keber gana ko ngodanga on a respecté na to koti wo yimman ko nyani wo marano nyani fidin tuwano nyani yo igere keber gana khalifo fana kene labe nya o gana fayi dina ke yimme fare sallallahu alaihi wasallam agere keber gana ko ati manne ati al tahuru satrul iman ati limananka hu ati labe limananka kunta kande walla killiyani gali limananka waha il konu kotana ake fare sallallahu alaihi wasallam nanti limananka hu bid'un wa sab'una soba tanyere ado fo kille limananka kunta kande den ganya gelagana ni labe nyagana ni agere limananka kunta kande churogana wutu kende ko yinanti batte ke mi ara labe nyaraga na tirndi watte ke xabe gari ara labe nyaraga na tirndi wona qawa wona durkhoto wona sensibilisation laga na deberi ke nganyana ala hala su kamma wona durkhoto wona labe laga na ko fofine no iri muro maka khadi kubeni sugani kubeni gene dura tuwano asugo go mo nanti watte ke tuwano nyania nanti wona dutanga jamal loxo wona maka to regrouper ne mekamma kenga nyanu kusu anya réunion ba anya salliro ko nyaiba wona khalifa mei wona maka kunkufu wo fini nogonga wo modi ni kubeni me go maka ina qawa ina ngiri ina khutbani laga na deberi akamma fofo gene ko labe nkaranya walla fofo gene ko du tangande nkaranya wo sunan qawona me dema kudu wo suraga wo yonki sah laga na kitamo gobe wo suraga tume laga na kita mogobe wo suraga haqqal takhil laga na kita dome mogobe na to ti duna aga mogobe ne gan ko kompo bane nya duna na ka bane nya fi be ga maka an kompe ken ko ana duna suno fi be ga maka jamane ana jamane ke suno donc duna sugu kafimi nanti wona gollu kubeni wona al halale kubeni wona tere killu kubeni wona mbugutiya wo sunan drogoto wona mede matike yo ke message anu o maka message dépine o getona wara kata soni ngonga kumbi tv adi gonyongano waya su kunyini wa su khantana way duwangi danga alla ganna soni ko alla ganna utanga alla ganna umutunuku alla ganna sutanga o ga kebe no ko al khobake alla ganna gindi bakoy jomdo khairia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh